मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए तुम्हारे दर का गदा हो या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दर का गदा हो, दो भीख मिल जाए। तो सही गुलाम बोलते कि भर दो झोली, के भर दो झोली, के भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का प्यारे हसनन का अली असगर का सदका अता हो, बीबी सहरा का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर भिखारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार मदीना, लौट कर मैं जाऊंगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, যখন ভালো লাগবে সেইভাবে নজর রাখবে। तुम्हारे आसमान से समान नहीं पाता या रसूल अल्लाह, तुम्हारे आसमान से समान नहीं पाता, कोई भी दर्श खाने मांगने वाला नहीं पाता। मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, बीबी ज़ैनब का सजदा अता हो, माँ सकीना का सजदा अता हो, अली अकबर का सजदा अता हो, कर आया हो बनकर भिखारी, भर दो झोली। তিনি শুধু আপনার আমার নবী না, তিনি 18,000 মাখলুকাতের নবী। তাই তার গোলাম কি বলতে শুনুন, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनने हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनने हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीब हो बेगमखार हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मदीना, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली, लौट कर
जाऊंगा মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। মুসলমান তাদের মুসলমান বলতে লজ্জা হয় কেন? যারা বলে আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে চাওয়া যাবে না। আপনার যদি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইবাদত থাকে, আপনি মনে করেন কাবা দোয়া করছেন, আপনার কাবার পাশে ইন্তেকাল হয়ে গেল, আর আপনার মনের মধ্যে যদি রাসূল আলাইহিস রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা পরিমাণ থাকে, আপনি সোজা জাহান্নামে চলে যাবে। তো যারা বলে আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে যাওয়া যাবে না, তাদের উদ্দেশ্য করে সেই কোরআন আর আকীদা পেশ করছে। কি বলতেছে? ও করম তুম না করোগে, ও করম তুম না করোগে, তো করম কौन करेगा? या रसूल अल्लाह, ও করম তুম না করোগে। রাসূল আল্লাহ রাসূলের শাফায়াত ছাড়া জান্নাত में দূরের কথা, জান্নাতের খুশবু পাওয়া যাবে না। বলতে শুনো, ও করম তুম না করোগে, ও করম তুম না করোगे, তো করম कौन करेगा? মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। এবার আমি আপনাদের সম্মুখে সে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার আমার হাবিব জাহানের বাদশা তিনি বলছেন, আমি নবী মুহাম্মদ ইলমের শহর, সেই শহরে দরবারে হচ্ছে মাওলা আলী। যে আলী কায়নাতের বুকে নেলে কোনো ওলি সৃষ্টি হতো না, সে আলী পাক উদ্দেশ্য করে বলছে জওয়াদ ভাই মন তো मौला अली